Hi guys, good morning. Hi, good morning. Hi, ate. Uy, hello. Pwedeng ha? Wala na. You have mask, you want that? Yeah. Welcome to Marsana. Hello, good morning everyone! Andito kami sa Hudayriat and wala lang, sabi namin mag-run kami pero super lamig talaga. Parang naging walk na lang. Ayan. Hello! Ang pamam namin yan. Ayan guys, ang lamig-lamig talaga. Siguro mga 16 degrees, ganyan. Wow! Nag-bike pala siya! Hello, ate! Ang ganda naman ng bike! Taray! I like it! Pink! Ate, mag-hi ka sa vlog! Ayan. Kakasal na si Yel. 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 Kakasal na si Yel
Kasal na si Yel.
Tanongin natin si ano. Hello! Vlogger talaga. Ayan. Nagplan kami talagang tumakbo dun sa cycling track. Pero super lamig talaga and super hangin. So bumalik na lang kami. Ayan. Okay. Actually, ayan sa watch ko, naka 1.40 rin naman kami sa pag-walk ko. Jog. Kika na din. Ayan. So may pang-music sila. Sana matry namin yung glamping experience dito sa Hudayriat. Bago yan. Sana matuloy tayo ako sa third floor. Uwi sa coffee yung run. Hi! Papa Dad, this is the house. Hello po. Say hi. Happy birthday, Coach Amanda! Birthday! Thank you. Sandstorm.
guys. Yun! Yo. Ano yan? Power meter?